cuy kayak emang kuan ba? Ikaw natira na. Sira motor sa kuan? Sa ha? Grass cutter. Grass cutter? Oh iya. Wala di ikaw. Saudara na dun? Ha? Ito? Ah. Oh, grass cutter na, grass cutter. Oh, grass cutter. Tapi kayak suka no. Dapat. Pero ngayon, ako rin yung pag-display. Convert lang. Oh. Ito yung pangalan mo dun? Ha? Ito yung pangalan? Mark? Siapa yang bintar kayak gitu. Oh. Nah, belum dun. Minor kenapa nih? Minor wala na, di ba? Wala yung minor. Lagot. Fight. Wah, lingaw-lingaw. Kaya udah pedagan. Mau na tak pedagan. Lagi e-bike ba? Oo. Mga ito yung Saya kasi mana na gasolina berada. oh, didid. Oo, no, convert ra ni mo dun lo, ikaw ra tira dun. Oh, kurang tira rin. Okay, pangod, ikaw. Wah,